हांव अभिजीत प्रभुदेसाय, रेनबो वॉरियर्सचो मेंबर. आमी आयज सत्तरी केरीचे गांवांत सर्वे नंबर 102/1 जे जाग्याक वाघेरी दोंगर म्हूण सगळे वळखतात, 52-53 लाख स्क्वेअर मिटरची जमीन, ह्या जमनीचे इन्स्पेक्शना आयिल्ले. आनी आयज आमी पळयलें की ह्या जमनीचेर ज्या जाग्यार पट्टेरी वाघ स्वता भोंवता हें गव्हर्मेंट स्वता मानता. आनी ते जाग्यार जे जाग्यार अद्भुत सामकी ब्युटिफूल नेचर आसा, इतले सुंदर पर्यावरण आनी निसर्ग आसा जे गोंयांत खंयच मेळपाचें ना, ते जाग्यार आयज आमी पळयलें की हजारांनी झाडांची कत्तल केल्ली आसा. आनी हजाराची झाडांची कत्तल करून कितलेशे रस्ते ह्या दोंगराचेर सगळे सायडीनी केल्ले आसा. 1 आनी 2 न्ही, 10-15 रस्ते वेगळे वेगळे सगळे एक नेटवर्क केल्लो आसा रस्त्याचो. आनी सबंद रानांत फातर घाल्ले आसा सब डिविजन करपाचें. म्हणल्यार अशें दिसून येता की ह्या जमनीचे जे मालक आसात, आनी फॉर्म 114 पळयलें जाल्यार हाजेर राणे फॅमिलीचे 30 मेंबराची नांवां आसात, इन्क्लुडींग प्रताप सिंग राणे. आनी हे सगळे लोकांचे आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की हेणी हो दोंगर जे जाग्यार वाघ स्वता भोंवता हो दोंगर काबार करपाचो प्लॅन केला. एक व्हडलो प्रोजेक्ट ह्या दोंगराचेर करपाचो हें क्लियर दिश्टी पडटा, कित्याक इतले रस्ते केल्ले आसा की म्हाका दिसता सत्तरी खंयचेय गांवांत इतले रस्ते आसपाचे ना जे ह्या दोंगराचेर केल्ले आसात. सो गरज आसा की इमिजिएटली गव्हर्मेंटान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे सगळे हाजेर कारवाई करची. जे जी झाडां मारल्यात ताजेर ऑफेन्स रेजिस्टर करचें, फॉरेस्ट ऑफेन्स रेजिस्टर करचें. हे रस्ते जे सगळे केल्ले आसात हे ब्लॉक करचे आनी रान जशें आशिल्लें तशें परत करचें. कित्याक ह्या रानाचेर सत्तरीचे लोक डिपेंडंट आसात. जायते चारी सायडीन गांव आसात, गांवचे लोकांची काजी आसात, ह्या रानाचेर तांचें पोट आसा. सो ह्या रानाक सांबाळपाक गव्हर्मेंटान इमिजिएटली स्टेप्स घेवपाक जाय. नाजाल्यार सत्तरीचो लोक म्हाका दिसता फाल्यां उठ्ठलो आनी हे स्वता आपले हातीन स्वताक जे न्याय आसा ते घेवन तो लास्टाक ताका झगडून हें घेवपा पडटलें. सो इमिजिएटली सरकारान हेजेर कारवाय करची आनी ऑफेन्स रेजिस्टर करचो आनी आशिल्लें तशें रान परत करचें, हें आमची मागणी. इश्टानो, तुमकां खबर आसतली की सद्या सामकी फेसबूक जावं पुराय गोंयांत एक बातमी पसरल्या, ती म्हळ्यार वाघेरी खंय विकला. ह्या वाघेरी विकपा फाटलें कारण आमकां खबर ना, पूण जे वाघेरे विशीं आमी उलयतना किंवा ज्या विशयी आमी आयकलेले त्या विशयी सांगचें जाल्यार ते एक नैसर्गीक जे प्राणी आसतात थंय रावतात, तेचे एक नैसर्गीक अधिवासांचे एक घर ते, आनी एक ताका धरोवर म्हटलें जाता, एक नैसर्गीक संपत्तीचे धरोवर सुद्दां म्हटलें जाता. ते कित्याक तर हो वाघेरी जो दोंगर आसा
तो वाघा खातीर एक विख्यात आसलो. त्या दोंगराचेर वाघ रावताले म्हणून वाघेरी हें नांव पडलेलें. आतां अशी गत येयल्या की लोक जे बडे जात आहा किंवा जे व्हडले लोक आसात ते हे लोकल जे लोक रावतात हांगासर रहिवाशी आसात तांचो मातय विचार करिनासतना तांच्यांनी खंय वाघेरी विकपाक काडल्यात आनी सद्या थंयसर काम चालू जाल्लें आसा. मेन गजाल अशी आसा की ही इतली चलता आसतना कोणाचेच खंय लक्ष ना थंय. कित्याक तर अशें चल्लें जाल्यार आयज वाघेरी विकता, फाल्यां मोल्लेगड विकूंक शकता, जो म्हाज्या फाटल्यान आसा तो मोल्लेगड आसा. अशी आमची जी जे इम्पॉर्टन्स आसात दोंगर आसात ते एकच फकत दोंगर म्हळ्यार फक्त दोंगर न्हू तर थंय एक जैव विविधता आसता, बायोडायवर्सिटी. आतां आमी ज्या लोकांक खबर ना तांकां लागून सांगता की जो सर्वसामान्य मनीस एक जगता जाल्यार ताका जवळ जवळ दिसाक 550 लिटर ऑक्सिजन लागता, प्राणवायू लागता. आणि तो प्राणवायू 11.5 लिटर जर ऑक्सिजन मेळटा तातूंतल्यान ताका 550 लिटर ऑक्सिजन लागता आनी ताका ती जायत पडटा. आनी ते कशें आसूंक जाय तर 19% जर ते प्युअर आसा जाल्यार ते ऑक्सिजन आमी घेवंक शकतात. आतां विचार करात. आणि हांवें जेन्ना इको क्लबचें एक फावंडेशन जाल्लें किंवा एक इको क्लब फॉर्म जालो त्या वेळार हांव मातसो उलयलो त्या वेळार एक डेटा असो आयल्लो की तकले जाली 1-2-3 वर्सां जाली आसतली की त्या डेटानुसार पर डोई म्हणजे पर हेड मनशाचेर पर हेड 27 झाडां आसात. प्रत्येक मनशा फाटल्यान 27 झाडां आसली त्या वेळार. आतां ती झाडां कितलीशीच कमी जाली आसतली. विचार करण्यासारखी गजाल आसा की जे डोंगर आसात त्या डोंगरार एक जर किंवा एक जंगल आसा, एक त्या जंगलात जर वाघ रावता जाल्यार हो एक वाघ आसा म्हणजे एक जंगल आसा. आनी त्या जंगलात बायोडायवर्सिटी जैव विविधता राखून दवरपाचें काम वाघाच्या भयाक लागून आसता. आनी हो वाघाचोच जर दोंगर विकपाक काडला जाल्यार आमी सर्वसामान्य मनशांनी कितें करपाचें? आमी कांय करूं शकनात. जे सरकारी यंत्रणा कितें आसात ते भितून हस्तक्षेप करूं शकनात. म्हणजे हे कोणाचे तरी व्हडलें आसतलें कारस्थान आनी हातूंत कितलेशेच लोक गुंतले आसतले. प्रत्येक जाण आपलो संवसार, आपली भुरगीं बाळां आनी हातूंतच गुंतलेलो आहा. फकत आमी हातूंत गुंतून रावनासतना आमी भायर ज्यो गजाली घडटात, जे आमचे अवती भोवती सभोवताली ज्यो गजाली घडटात त्या गजालीचेर लक्ष दिवपाक जाय. तर कित्याक तर फुडलो जो येणारो काळ आसा तो सामको घातक आसतलो. एक म्हणजे प्रदूशण वाडलेलें आसतलें, पाणयाचे जे स्रोत आहात, उदकाचे स्रोत आहात ते नश्ट जाल्ले आसतले. एक म्हणजे नोकरी खातीर भुरगे तळमळटा आसतले. तांच्या खातीर एक गजाल म्हणजे तांच्या खातीर नोकरी ना जाल्यार एक तरी शेती भाती कांय तरी करूंक शकतात, आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावंक शकतात. पूण आतां जे कोणाकच पडलेले ना तांकां लागून हांवें सांगलें की जवळ जवळ 550 लिटर जर आमकां ऑक्सिजन जाय पडटा प्रत्येक मनशाक. आनी जे ऑक्सिजन ही झाडां दितात आनी त्या झाडांची कत्तल केली जाल्यार कितलीशीच जे कार्बन डायऑक्सायड तांच्यान शोशून घेतलेले आसा ते भायर वयताले आनी हवेंत परते मिसळटाले. ते उत्सर्जीत जाताले परते. आनी ते आमकां ताजो जो परिणाम आसतालो तो आमकां खूब भोगचो पडटालो. दुसरी गजाल, आतां जे मोले हांगासर झाडां मारली, 24,000 सुमार झाडां मारली, त्याच्या वयल्यान कल्पना करूं शकता तुमी ह्या जर आमच्या वाघेरीचेर जी झाडां जर कापली जाल्यार थंयसर भूस्खलन जातालें, जमीन खचतली, सकयल येताली, जवळ जवळ पाण्याचे स्रोत आहा ते नश्ट जाताले. दुसरी गजाल, थंय एक वस्ती वेगळीच निर्माण जातली. ताचो लोकांक भरपूर एक दुश्परिणाम जातलो, लोकांचेर खूब वायट परिणाम जातलो. कित्याक तर हांगासली जी पिढी जात जे लोक आसात किंवा तांच्यांनी जमनी कसयल्ले आसा की त्या डोंगराचेर सुद्दां झाडां लायतना आमचे आजो पणजो जांच्यांनी वावर केल्लो त्यांचे मत म्हणजे ते लागत ना अशें तेंच्यान धरून दाखयलें की त्या लोकांक आपल्या विश्वासात घेयनासतना तेंचे सरळ तो विकलो डोंगर. हाचो परिणाम खूब वायट जालो. कित्याक तर आमी स्वता त्या डोंगरार गेल्ले 1-2-3 वर्सां पयलीं, जवळ जवळ 2 फावटी तरी गेले आसतले डोंगराचेर. आनी त्या डोंगराचेर जावन आमी फक्त थंयसली संपत्ती पळयली. एक जे नैसर्गीक संपत्ती आसता, वाघाचो भंय आसलो, पूण जेन्ना तुमी राना कडेन कॉन्टॅक्ट दवरतात किंवा जंगला कडेन कॉन्टॅक्ट दवरतात त्या वेळार न्हू तुमकां तो भंय ऑटोमॅटीक नश्ट जाता. एक कविता म्हाका याद जाता, जवळ जवळ म्हाका दिसता चित्रसेन शबाब हांणी बरयल्ली अशें आसतली किंवा ती तेतून कितें आसलें की ढोल वाजतो ढोल घुमतो, वाघेरी रानात ढंगर गातो, वाघेरी डोंगराचेर ढंगर वेळा. मग त्या उपरांत तेणी कितें केल्लें तर कोकरू कित्यांनी
हे मेंढरं किती आनी कोकरू किती मेंढरं किती आनी कोकरू किती हाजो अर्थ कितें तो संपन्न आसलो तो डोंगर. थंय धनगर भाव जे रावताले तेंच्या खातीर तो संपन्न आसलो. तांकां चारो उदक सगळें मेळटालें. पूण तांकां थंयसर तुमी रावंक शकनात. जनावरांक त्रास जातालो आनी तांकां धांवडयले. आनी हे लोक सरळ विकतात डोंगर. म्हणजे कितें ही फकाणांच जाली. गोंयांत कितें चल्लां तेंच कळना सद्या. आनी आमची जी तरूण पिढी आहा ती फकत पबजी गेमीत गुंतलेली आहा. तांकां भोंवतणी नजर मारपाक वेळच मेळना. त्यांच्या खातीर एक हांव सांगूंक सोदतां की जर तुमी जर आतां जर उठोवंक ना किंवा तुमी आवाज उठोवंक ना जाल्यार फुडार जो काळ येतालो जाणा जी फुडली पिळगी आसतली ती आमकां विचारतली तुमी ह्या दोंगरा खातीर कितेंच करूंक ना आनी तुमी कांय करूंक पावूंक ना म्हणून आयज आमची ही वायट परिस्थिती जाल्या अशें ते आमकां विचारताले. त्या खातीर म्हणटा प्रत्येक मनशान विचार करपाक जाय की आमची जी संपत्ती आसा गोव्याची जी जंगल संपत्ती आसा ती राखून दवरपाचो जे काम आहा तें आमी करपाक जाय. आयज जर समज तो वाघेरी विकलो जाल्यार मोल्लीगड फाल्यां विकूंक शकतात. आनी खंयचे दोंगर आसात ते विकूंक शकतात. आमी स्वता जेन्ना 31 डिसेंबर बी आसता तेन्ना स्वता ते दोंगरार बी वयतात. एक जी मौज आसता मजा आसता ती दोंगर माथ्या वयल्यान कशी दिसता ही पळोवपाक वयतात. थंय त्रास करिना कोणाक जनावरांक म्युजीक लावप हे नासता. आनी किंवा आणखीन कितें तर आमची जी इंद्रियां आसा त्या इंद्रियान आमी आस्वाद घेता पुराय जंगल संपत्तीचो थंयसल्या वातावरणाचो. आतां वातावरण म्हणजे कितें तर नैसर्गीक अधिवास आसता न्हू जनावरांचो सजिवांच्या जो नैसर्गिक अधिवास आसता न्हू ताका वातावरण म्हणटा. मागीर थंयसलीं झाडां आसो थंयसले प्राणी आसो त्यांचे जल्म जावप त्यांची वाड जावप थंयसले अवतीभोवतेचें वातावरण थंयसले पावस थंयसले मागीर आनीक सजीव हेका म्हणटा वातावरण. आतां हें जर वातावरण बिगाडलें जाल्यार फुडाराक आमी भितून येतात आनी जबाबदार आमी आसतले. म्हणून म्हणटा की तुमी जागे जायात. ही अस्मिताय आहा आमची गोंयची जी जंगल संपत्ती आसा ती आमी राखून दवरपाक जाय. प्रत्येकाक हांव नम्रतेची विनंती करता की तुमी प्रत्येकान हाच्या विशीं आवाज उठोवंक जाय आनी आमची जी संपत्ती आसा जंगल संपत्ती वाचोवचो यत्न करपाक जाय. धन्यवाद. पश्चिम घाटांतल्या सत्तरी वाठारांतलो जो वाघेरीचो पर्वत आसा हो आमच्या समस्त गोंयच्या सैमीक वैभवाचे एक व्हडलें दायज आसा. 726 मिटर उंचायेचो हो पर्वत म्हळ्यार आमच्या सत्तरीची जीवन रेश आसा. केवळ सत्तरीच न्हय तर गोंयांक पिवपाचें उदक दिवपी जी म्हादय न्हंय आसा आनी तिच्यो कोतराची किंवा वाळवंटी आसा किंवा कळटीन आसा अश्यो वेगवेगळ्यो न्हंयो ज्यो आसा हांचो उगम सुद्दां ह्याच वाठारांत जाता. ताका लागून गोंयच्या अस्तित्वा खातीर वाघेरी पर्वत खूब म्हत्वाचो आसा. 2013 वाघेरी पर्वताचेर वाघ आसा ही स्पश्ट जाल्लें आसा. हाच्या पयलीं वाघ ना अशें लोक म्हणटाले. 2002 पासून गोवा सरकारान आमकां म्हायती कायद्याच्या आधारे जी म्हायती दिल्ली त्या म्हायतीन तिजें नमूद केल्लें की गोंयांत वाघ ना म्हणून. पूण 2013 एप्रिलान हांगा वाघ आसा हें स्पश्ट जालें आनी ही वाघाची भुमी जी आसा ही आयज संकश्टान आसा. कित्याक तर ह्या वाघेरी पर्वताचेर आनी त्याच्या वाठारांत सद्या पर्यावरणीय
प्रकल्प जे आसा ते उबारपाचें काम जे आसा हे प्राथमीक स्तराचेर सुरू जाल्लें आसा आनी जेन्ना खंयचो प्रकल्प अशा जंगलान उबारता तेन्ना त्याच्या खातीर वन्य जीव कायदो जो आसा हो खूब म्हत्वाचो आसा, कित्याक हो सगळो वाठार जो आसा ह्या वाठारान वचपा खातीर 1972च्या कायद्याच्या आधारे जे म्हादय अभयारण्य घोशीत केल्लें आसा त्या अभयारण्यान वचपा खातीर रितसर परवानगी जी आसा ती एडिशनल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो आसा तेची परवानगी घेवपाची आसता, जेका आमी चीफ वायल्ड लायफ म्हणटा वार्डन, तेची परवानगी घेवपाची आसता. आनी त्या शिवाय उरलेलो जो वाठार आसा तो 1997 सर्वानंद सावंत समिती जी आसा जी गोंय सरकारान नेमलेली त्या समितीन हो जो पुराय वाठार आसा हो पुराय वाठार खाजगी जंगल क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करपाची शिफारस गोंय सरकाराक केल्ली. हो विशय जेन्ना ग्रीन ट्रायब्युनला कडेन गेलो तेन्ना ग्रीन ट्रायब्युनलान गोवा सरकाराक हो पुराय वाठार आसा तो खाजगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करपाची सूचना केल्ली आसा आनी त्यानुसार गोंय सरकाराच्या वन खात्यान हो पुराय वाठार राखीव खाजगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केल्लो आसा. आनी अशें आसतना ह्या एकंदर जाग्याचेर अशा प्रकारचे प्रकल्प उबारप हे पुराय तरेन कायद्यान गुन्न आसा, पूण थंय हे काम सुरू आसा. जेन्ना ह्या संदर्भान बातम्यो येवपाक सुरू जाल्यो आनी ह्या संदर्भान लोकांनी विचारणा करपाक सुरू केली त्या वेळार हांगासले काम करपी जे कामगार असले ते गायब जाल्ले आसा. येद्या व्हडल्या डोंगराचेर वन खात्यान वॉच टॉवर जो उबारलेलो आसा NTCच्या गायडलायनी प्रमाणे, तर त्यानुसार हांगासर वॉच टॉवर उबारला आनी वॉच टॉवर उबारतना थंय वचपा खातीर रस्त्याचो वापर केलो. त्याच रस्त्याचो वापर करून ह्या लोकांनी हांगासर प्रवेश मेळयलेलो आसा बेकायदेशीररित्या आनी हे काम जे आसा हे काम नेटान तेंच्यांनी चालू दवरलेलें आसा. हे जर काम आनी पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प हांगासर जर उबो जायत जाल्यार म्हाका दिसता की ही 70च्या अस्तित्वा खातीर एक व्हडलें अरिश्ट आसतालें, केवळ मनशाकूच न्हय तर आयज आमी रानडुकर गवेरेडे हांकां उपद्रवकारक प्राणी घोशीत करची अशी वारंवार सरकारा कडेन मागणी करता. हे प्रश्न जे आसा ते हाच्या फुडें खूब वाडटले आनी मनशाचें जीवन जें आसा हे खूब कठीण जातालें. ह्या परिसरान काजू बागायती आसा, शेतां करता लोक आनी बागायती पिकां आसा, ह्या सगळ्याची नासधूस करपाची कामां जी आसा ही रानटी जनावरां करतली आनी ती जर जावंक जायना जाल्यार वाघेरीची राखण जावप ही अत्यंत म्हत्वाची गजाल आसा. ज्या पद्दतीन सरकारान म्हणजे विशेषतः वन खात्यान ह्या संदर्भान पावलां उचलूंक जाय ती जर उचलूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की वाघेरी पर्वत त्याच्या परिसरातले जे म्हादयचे जंगल आसा आनी तो वाठार आसा ह्या वाठाराक जायती अरिश्टां निर्माण जातली.
तो वाघेरी में जो इशू है आप उसके बारे में अवेयर है? हाँ, वाघेरी में अभी कंप्लेंट्स आए थे और हमारे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ डिवीज़न के उनको हम लोगों ने भेजा वहाँ पे और उन्होंने इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी दी है, फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं। तो बेसिकली वो जो एरिया है जिसके बारे में डिस्प्यूट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड कंबाइंड 8-10 लोगों की प्रॉपर्टी है और उसमें प्राइवेट फॉरेस्ट में वो सावंत अनकारापुरकर में आइडेंटिफाई भी हुई थी, कंफर्म भी हुई है। तो पेड़ उन्होंने नहीं काटे हैं, थोड़ी सी झाड़ियाँ क्लियर करके उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिमार्केट की है, पिलर्स डाले हैं। तो हम लोगों ने उनको बोला है कि कोई भी आप नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हैं, विच दे हैव एग्रीड ऑल्सो। तो अभी कोई इशू नहीं है। वहाँ पे उन्होंने 2-3 कपड़ों के टेंट लेबर के लिए डाले थे, कोई स्ट्रक्चर परमानेंट वहाँ नहीं डाले थे। सर लोगों का कहना है वो एलिगेशन करे कि वो प्रॉपर्टी बेची है, ऐसा कुछ है वहाँ पे? नहीं, प्रॉपर्टी बेचने का उनका अधिकार है। कोई भी आदमी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉरेस्ट भी हो तो बेच सकता है, किसी को बेच ही सकता है। अगर प्राइवेट फॉरेस्ट को बेचता है तो उसको पूरा अधिकार है बेचने का। ओके सर, लेकिन वो जो टेंट डाले वो आपके एरिया डिपार्टमेंट डाले? नहीं, वो टेंट उन्होंने डाले हैं लेबर को अपने रखने के लिए, जो क्लियर किया उस एरिया की झाड़ियों को क्लियर करके अपने जो पिलर लगाए हैं, तो उसके लिए उन्होंने कपड़ों के 2 या 3 टेंट डाले थे लेबर को रात को रुकने के लिए। वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। राजेंद्र किरकर सर कह रहे हो एनवायरमेंट से कि अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन आता है तो वो वाटर लेवल पर इफेक्ट करेगा, मतलब अंजुना डैम पे और ऐसे कुछ पे, तो कैसे वहाँ पे? निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्राइवेट फॉरेस्ट है तो वहाँ पे कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी अलाउ नहीं है। तो इसलिए इको टूरिज़्म जो जिसमें परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, उस तरह की एक्टिविटी टाइप ही कुछ ही एक्टिविटीज़ अलाउड हैं और उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, स्टेट इको टूरिज़्म मैनेजमेंट प्लान कमेटी है, तो उसके थ्रू ही होगा अगर कुछ होगा तो। बट अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, अभी उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो उनकी प्रॉपर्टी है। और अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं करेगा? नहीं करेगा। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। इको सेंसिटिव जोन में है तो वहाँ पे अगर इको टूरिज्म वो करना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल लेके कर सकते हैं, बट अदरवाइज कोई परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउड नहीं होगा।